हूँ प्रोफेसर ब्रह्मानंद महापात्र उत्कल संस्कृत विश्वविद्यालय भुवनेश्वर सारदा दास चेयर प्रोफेसर भाव में कार्य करुच्ची। आज हूँ पवित्र वैशाख पूर्णिमा एवं बुद्ध जयंती। भगवान बुद्धदेव आज दिवस आमर भारत वर्ष धरावतरण करते एवं समग्र विश्ववासी को से शांतिर वार्ता प्रचार करते से चारोटी सत्यर प्रचार करते। जीवन दुखमय, दुखर कारण रही, दुखर कारण कामना व तृष्णा एवं कामनार विनाश दुखर विनाश ये चारोटी सत्य को से प्रतिपादन करछंती एवं मनुष्य जीवन किपरि सुधापूत भाव परिपालन हो पार से आर्य अष्टांगिका मार्ग एवं दशेश्वर नीति कथा कहते। अहिंसा मार्ग उपर से गुरुत्व प्रदान करछंती एवं आमर यज्ञांति कार्य जो पशुबली सब चलता तार से विरोध करते एवं अहिंसार वाणी को से प्रचार करते एवं भगवान बुद्ध भाव विचार कर श्री गीत गोविंद महाकाव्य जयदेव लिखिं निंदसी यज्ञ विदेह श्रुतिजातम सदैव हृदय दर्शित पशुघातम केशव धृत बुद्ध शरीर जय जगदीश हरे। भगवान बुद्धंकर आज पवित्र जन्मतिथि एवं मोर हृदय गभीरतम प्रदेश मोर कोटि कोटि प्रणाम निवेदन करुच्ची एवं भगवान बुद्धंकर अहिंसा वाणी एवं शांति वाणी समग्र पृथ्वी में प्रसारित हो एवं विश्व शांति प्रतिष्ठा हो ताही आज दिवस प्रधान संकल्प। मु डॉक्टर शरद कुमार विश्वाल ओडिशार पूर्वतन गणशिक्षा विभाग निर्देशक भाव कार्य कर अवसर नहीं एवं आज ये जो कार्यक्रम अनुष्ठित होती यार मुख्य अतिथि भाव में जोग देती जिते विक्रम केशरी वर्मा सार पूर्वतन एमएलए महांगार से अहिंसा विचार मंच गठन करते अहिंसा विचार मंच सहित से बुद्ध देवंकर जयंती पालन करते महाआडंबर से कार्यक्रम होता एवं से यूटीआर समस्त शिक्षक माने शिक्षयित्री माने जोग दे से कार्यक्रम को सफल करुले एवं से परंपरा तांकर विक्रम बाबूर से परंपरा जो आज पर्यटन चालू रखा जाइए एवं आज बुद्ध जयंती से कार्यक्रम बुद्धंकर महान कारण बुद्धंकर जो अहिंसा वाणी से जयंती आज आम सहित मुख्य वक्ता भाव आमर महापात्र प्रोफेसर महापात्र प्रेमानंद महापात्र एवं अन्यतम बरेण्य अतिथि भाव में आमर नारायण मुदुली एवं शिक्षक बंधु माने डॉक्टर अर्जुन विश्वास शरद पाइकराय गंगाधर सेनापति प्रयास मिश्र एवं यही बहुत शिक्षक बंधु माने कार्यक्रम में जोग दे आज बुद्धंकर जो अहिंसा धर्म तांकर वाणी सारा विश्व को बुद्धंकर वाणी जो आलोकित करथिला से विषय सविशेष आलोचना कराला एवं विक्रम वर्मांकर स्मृतिचारण मध्य कराला जे यार प्रतिष्ठाता ओडिशा अहिंसा मंचर प्रतिष्ठाता से थिले तेणु तांकर स्मृतिचारण मध्य कराला एवं आज दिवसर जो तात्पर्य से विषय पुंखानुपुंख आलोचना कराला एवं आगामी दिन मान कार्यक्रम को आगामी वर्ष मान आहरी कि भल भाव पालन कर विषय आलोचना। मु नारायण मुदुली अध्यक्ष ओडिशा राज्य राजभाषा विकास परिषद पूर्वतन विधायक तथा महांगा ओडिशार प्रिय व्यक्ति विक्रम केशरी वर्मा आज को 22 वर्ष तले सी आरंभ करते अहिंसा विचार मंच यही राज्य कार्यालय यूटीआर कार्यालय पालन कर दिवंगत आम पाखे नांती स्मृति और अनुष्ठान को बंच रखापी अहिंसा विचार मंच तरफ ये कार्यक्रम प्रतिवर्ष हो आसुची पुरोधामान कर उद्देश्य अलग जो उद्देश्य से कहते मनुष्य सुखरे रहतु शांति रहतु एवं सब प्रकार अभाव असुविधा रही मनुष्य जीवन में सुख शांति टिके पाऊ यार मुख्य आदर्श एवं लोक मध्य ये विचार को पहुंचा प्रति वर्ष आलोचना हुए आज गहन सब प्रोफेसर मान गहन आलोचना है से मुख्य जिनस आम पाखे सब जिन पृथ्वी अच्छी सब साधन थी सत्ते आम ना दुखे अभाव अशांति कहीं कौटी आर मुख्य कारण आम गांधी
ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଚର୍ଚ୍ଚା କଲା ପରେ ନିଷ୍କର୍ଷ ଏହା ବାହାରିଲା ଯେ ସବୁ ଥାଇ ତାଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱ ଯୋଉ ଜୀବନ ହଉଛି ଦୁଃଖମୟ, ଦୁଃଖକୁ ଯଦି ଭାବିବା ଦୁଃଖର କାମନା ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଯେତିକି ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ପୃଥିବୀରେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯଥେଷ୍ଟ, ଆମେ ଅଧିକା କିଛି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା ନାହିଁ। ଯାହା ଅଛି ତାରି ଭିତରେ ସେଇ ସାଧନ ଭିତରେ ଖୁସି ରହିବାକୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଅଧିକା ଆଶା କରିବା ନାହିଁ। ଏବଂ ସବୁ ଜିନିଷ ଭିତରେ ଆଜି ଏଇଭଳି ନିଷ୍କର୍ଷ ମିଳାଗଲା ଯେ ଆମେ ସୁଖରେ ରହିବା ପାଇଁ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମାର୍ଗକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେବା। ମୋ ନାଁ ଡକ୍ଟର ଅର୍ଜୁନ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପ୍ରତି ମିଳିତ ଶିକ୍ଷକ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘର ଉପସଭାପତି ଅଛି। ମିଳିତ ଶିକ୍ଷକ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ ଓଡିଶାର ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ ସଂଘ, ଯାହାର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସ୍ୱର୍ଗତ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ବର୍ମା। ଯଦିଓ ଏମଏଲଏ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ହିସାବରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଶିକ୍ଷକର ଅଧ୍ୟାପକ, ଶେଷରେ ଅଧ୍ୟାପକରୁ ରିଟାୟାର ନେଲା ପରେ ଏମଏଲଏ ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଯାହାର ମଞ୍ଜି ଆଜି 25 ବର୍ଷ ପରେ ବୃକ୍ଷ ହେଇଛି ଏବଂ ସାରା ଓଡିଶାରେ ସବୁ ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କର ଉପକାରରେ ଲାଗିପାରିଛି। ସବୁ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ଆଜି ଯଦି ସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେବଳ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିକ୍ରମ କିଶୋର ବର୍ମାଙ୍କ ସକାଶେ ଆଜି ସୁବିଧାରେ ବିଓ ଡିଓ ହେଇକି ଚାକିରି ଅବସର ନେଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଉଦ୍ୟୋଗ ପାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଥମେ ବିକ୍ରମ କିଶୋର ବର୍ମାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପ୍ରଣତି ଢାଳିବା କଥା। ଆଉ ଆଜି ବିଶ୍ୱର ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧ ଜୟନ୍ତୀ, ବିକ୍ରମ ବାବୁଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ପ୍ରତି ବର୍ଷ 12 ମାସରେ 13ଟି ପର୍ବ ଏଠି ହଉ, ଯେପରିକି ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି ଜୟନ୍ତୀ, ଯେପରିକି କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧ ଜୟନ୍ତୀ, ଆହୁରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପର୍ବ ସବୁ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ, ମହାବୀର ମାନସିକ ଶ୍ରାଦ୍ଧ, ଏମିତି ବହୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କୁ କିଞ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ୟାକୁ ରକ୍ଷା କରିଛୁ, ଯେପରି ବସ୍ତ୍ର ବା ସୂତ୍ରଦାନ, ସେମିତି ଆମେ ଆଜି ଛୋଟିଆ ଭାବରେ କରୁଛୁ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ବଡ ଭାବରେ କରିବୁ। ତେବେ ସେଇ ଯୋଉ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର କିଛିଟା ସମ୍ମାନ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଉପଦେଶ ବିକ୍ରମ ବାବୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଗୋଟେ ଧଳା ପଞ୍ଜାବୀ ଆଉ ଗୋଟେ ଧୋତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଗଞ୍ଜି ଭିତରେ କିଛି ନଥିଲା ଏବଂ ତାହାକୁ ଏଇ ସଂଘକୁ ସେ ଆଗେଇ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲେ ଅହିଂସା ହଉଛି ପରମ ଧର୍ମ। ଅହିଂସା, ନନ ଭାଇଲେନ୍ସ, ଏଇଟା ହଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ହବା ଦରକାର। ତାଙ୍କର ବି ଅହିଂସା ଏପଟେ କାହା ପ୍ରତି, ଆପଣ ଯିଏ ପହଞ୍ଚିବ ସକାଳୁ ଯାଇକି ସେକ୍ରେଟାରୀ ତାଙ୍କ କାମ କରିଦେବେ। ଯିଏ ପହଞ୍ଚିବ, ସେ ୟୁପିଆର ସହ ଥିଲେ, ଯିଏ ବି ଆସିବ ସକାଳେ ପହଞ୍ଚିବ, ସାଇକେଲରେ ବସେଇ ନେଇ ତାଙ୍କ କାମଟା କରିଦେବେ। ସେ ଭଳିଆ ଜଣେ ଲୋକ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇରେ ଆସି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁଛି। ଏଇ ଆଜିର ଏଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏଇ ଆମର ଏଇଟା ହଉଛି ନୂତନ ଗୃହ, ନୂଆ କ୍ୱାର୍ଟର ହେଇଛି, ସେପଟେ ଥିଲା, ଯେହେତୁ ସେପଟେ କ୍ୱାର୍ଟର ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଆମକୁ ଏଟା ଆଲଟମେଣ୍ଟ ହେଇଛି। ଏଇ ନୂତନ ଗୃହରେ ଆମର ଏଟା ପ୍ରଥମ ଉତ୍ସବ, ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କରିବୁ ଏବଂ ସାରା ଓଡିଶାର ଲୋକମାନେ, 30ଟା ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକମାନେ ଏଥିରେ ଉପକୃତ ହେଇଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଆଜି ଗରମ ଯୋଉ ରୌଦ୍ର ତାପ ହଉଛି, ଖରା ହଉଛି, ଖରା ସକାଳେ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜିକୁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଖରା ହଉଛି, ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଦହି ପାଣି କରିଥିଲୁ। ଏଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଶା କରିବା ସାରା ପୃଥିବୀରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ବାଣୀ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଭଲ ଭାବରେ ହଉ ଏବଂ ସବୁ ଅହିଂସା ମାର୍ଗରେ ସବୁ ଚାଲନ୍ତୁ। ଯାହା ଆଜି ପୃଥିବୀରେ ଘଟିଛି ତାକୁ ପରିସମାପ୍ତି ହଉ।